पयले सुवातेर तुमी हांगा येयल्यात प्रेस कव्हर करपाक म्हणून तुमकां सगळ्यांक थँक्यू आनी देव बरें करूं। आयची आमची जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा ही आसा MLA नीलकंठ हलनकर हेचेर। हो नीलकंठ हलनकर जो थिवेचो BJPचो MLA आसा आनी एक मिनिस्टर आसा। आता आमच्या थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीन इतले विषय सध्या चल्ला आनी ह्या विशयाचेर नीलकंठ हलनकर लिपोवन रावल्लो आसा। हो लोकांक सध्या मेळना, लोकांकडे वचना, लोकांक आपले तोंड दाखयना, कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता, लिपोवन झाडां वाडटा आनी घरा पळटा। आता कालूच त्याचे एक स्टेटमेंट आमी पळयले। ते स्टेटमेंट म्हटल्यार दोन गजालींचेर, एक आसा ते जुव्याचो ब्रिज आनी दुसरे आसा ते पिरणाचो रोड वायडनिंग। जेन्ना काल तेका प्रेसान विचारले की जुव्याचो जो ब्रिज आसा ते ब्रिजाचेर तुझे म्हणणे कितें आसा, जाल्यार त्याचो इतलो कॅज्युअल आन्सर आसलो की हो म्हाका दिसना आनी खंयचो तरी आमदार आख्ख्या गोंयांत खंयचोच आमदार तेंच्या पार्टीचो सुद्धा असले कॅज्युअल स्टेटमेंट दितलो म्हणून। तो सांगता की जुव्या वयलो ब्रिज आसा हो फुटब्रिज आनी लोक त्याच्या वयल्यान गाडये व्हरपाक लागले म्हणून तो मोडलो आनी तेचे रिपेर वर्क आसा ते चालू आसा, फॅब्रिकेशन काम चालू आसा आनी आता कॉन्क्रीट घालतले आनी तो ब्रिज चालू जातलो म्हणून। हो आता नीलकंठ हलनकर कोणाक पिशान काडटा? तो मागीर सांगता आमी थंयसर 7 कोटीची रिटेनिंग वॉल बांधले, 40 लाखाचो रोड बांधलो आनी हे गजाली तो सांगता। पूण नवीन पूल बांधपाचे, न्यू ब्रिज बांधपाचे तो कसलेच आश्वासन लोकांक दिना, ना तो सांगना की तो नवीन ब्रिज आसा तो प्लॅनिंगेन आसा म्हणून। तो सांगता ओल्ड ब्रिज आसा तो ओल्ड ब्रिज रिपेर चालू आसा, कॉन्क्रिटायज जातले आनी मागीर तो चालू जातलो म्हणून। ह्या नीलकंठाक खबर ना दिसता की फाटीच 15 दीस पयलीं एक फुल टीम येयल्ली, डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, तलाटी, सरपंच, सेक्रेटरी हे सगळे जाण थंय येवन गेल्ले आनी तेंच्यांनी सांगलेले की हो जो ब्रिज आसा, कलेक्टराचो आनी मामलेदाराचो रिपोर्ट आसा की हो जुव्याचो ब्रिज आसा, हो व्हेहिक्युलर ट्राफिकाक लागून तो फिजिबल ना, तेचेर तो फिट ना, तेच्या वयल्यान गाडयो वचपाक शकना आनी तेंच्यांनी हेय रेकमेंड केला की नवीन ब्रिज PWDन कामाक घेवचो, नवीन ब्रिज बांदचो। आता हो सांगता की तो फॅब्रिकेशन जाल्या उपरांत तो ब्रिज चालू जातलो म्हणून। चालू कोणाक जातलो? तो फक्त फूट ब्रिज म्हणून जातलो। गेली 10 वर्सां लोक नीलकंठाकडे रिक्वेस्ट करीत आसा, ग्रामपंचायतीन रेझोल्युशनां घेतले, ग्रामपंचायतीन ग्रामसभा जाला की आमकां नवीन ब्रिज जावचो। कित्याक ते जुव्याचो आमचो तो वाडो आसा, नादोडच्या गांवांचो वाडो पडटा, त्या वाड्याचेर लोकांक आनी दुसरो वाड ना। तो जुव्या इज अ स्मॉल आयलँड आनी त्या आयलँडार वयतलो जाल्यार दुसरो मार्ग ना। आनी हो जर ब्रिज कॉलॅप्स जालो, कित्याक तेका आतां ऑलमोस्ट 38 इयर्स जाली, तो जर कॉलॅप्स जालो जाल्यार हो गांव आसा तो सामको डिस्कनेक्ट जातलो। आनी ह्या येद्या व्हडल्या विशयाचेर नीलकंठ हलनकराक जेन्ना गांवांतले लोक मेळपाक वयता तेन्ना तेच्या कडल्यान असलीच उडाण टप्पू उत्तरां मेळटा, असली स्टेटमेंटां मेळटा। तो लोकांक अजिबात थंयसर केअर करिना, लोकांक तोंड दाखयना। ह्याच जुव्या वयल्या पंचायतीन म्हणजे नादोडा पंचायतीन ते दीस तो येयलो, झाडां वाटली, आपल्याच कार्यकर्त्यांक फोन केले, मेसेजी केले, गांवांत कोणाकूच सांगूंक ना MLA येता म्हणून, आनी वाटली झाडां, फोटो मारलो, हो पळलो। आता हो लोकांक जो फटयता पळय, फाल्यां जर तो ब्रिज जेन्ना कलेक्टरान तो सांगला अनफिट आसा म्हणून, बॉम्बेच्या एका एजन्सीन तेंकाय तेंच्यांनी सांगलेले चॅक करपाक लागून ते इंजिनियरांची टीम येयल्ली, तेंच्यांनी सांगला की हो ब्रिज सुटेबल ना अशें कलेक्टराच्या ऑर्डरीन क्लियर कट बरयल्ले आसा, जाल्यार हो लोकांक कित्याक पिशान काडटा? आनी आमकां आयकूंक येयला अशें की तेचे थोडे जे कार्यकर्ते आसा जुव्या वयले ते लोकांक, आमच्या भुरग्यांक सांगता, गांवांतल्या लोकांक सांगता की आता मनोज परबाक तुमी इन्वॉल्व केला, आता तो ब्रिज कसो जाता तो आमी पळयता म्हणून। नीलकंठान खंय मेसेज दिला। आता नीलकंठाक सांगपाक सोदता की हो ब्रिज जावपाक आडोवपाक तूं कोण न्हू, तुवें 10 वर्सां आडयली, तुवें 10 वर्सां लक्ष घालूंक ना आनी तूं ब्रिज करतलो म्हणून लोकूय रावल्ले, आमी रावल्ले। पूण आता असो टायम येयला की लोकांक तेच्या वयल्यान गाडयो सुद्धा व्हरपाक जायना। कोण मेलो जाल्यार लोकांक थंयच्यान उखलून व्हरचें पडटा, कोणाचे घराचें काम चालू आसता जाल्यार ते सामान व्हरपाक पासून एक्स्ट्रा लेबर घालचें पडटा, सिलिंडर पासून ह्या हांगल्यान त्या वाटेन उखल 2-2 किलोमीटर लोकांक चलचें पडटा गांवांत। सो हे जे सगळे जे लोकांक जे प्रॉब्लेम जाता पळय तुका तरी पडलेले ना। सो तुझे जे कॅज्युअल एटिट्यूड आसा आनी तुजो जो कॅज्युअल आन्सर आसा हो आमकां अजिबात एक्सेप्टेबल ना। लोकांक आमी इतलेंच सांगपाक सोदता की आमचो हेचेर कंटिन्युअस फॉलोअप चालू आसा। आमी सीएमाची विजीट मागल्या पुलाचेर आनी सीएमाकडे, बिकॉज तो PWD मिनिस्टर आसा, तेणी त्या पुलार येवचो। कित्याक बाबूश मोन्सेराताकडे जेन्ना आमी गेले तेन्ना रोखडेच दोनी 2-3 दिसान आपलो रिपोर्ट दिलो, तेणे कलेक्टराक जावन रिपोर्ट काडून दिलो। आता सीएमाचो टायम आसा पुलार येवपाचो, तेणी डिस्कस करचे लोकांकडे आनी त्या पुलाचो जो प्रोसेस आसा, त्याचो जो प्लॅन आसतलो ना जाल्यार टेंडर आसतले, हेजी कामां आसा ती फुडें तेणी चालीक लावची, कित्याक हे MLAक तर अजिबात पडलेले ना आनी तो कांय करचो ना। दुसरो विषय आसा तो रोड वायडनिंग। जेन्ना तेका प्रेसान विचारले की रोड वायडनिंगाचे कितें पिरणाचे,
जाल्यार तो सांगता पिर्णा एक ल्हान गांव खंय, इल्लूसो गांव खंय. ह्या म्हणजे हेचो मिनींग कितें की ल्हान गांव म्हणजे तुमी काबार करतले. ल्हान गांवांच्यान जर तो इल्लूसो गांव जाल्यार ह्या निळकंठाक सांगपाक सोदता हे इल्लूशा गांवांत तुज्या उतरा प्रमाणे इल्लूसो जर तो गांव जाल्यार ह्या गांवांच्यान 15 मीटर आनी 25 मीटरचो रोड कित्याक. सिंपल आमचो प्रश्न आसा. 25 मीटर आनी 15 मीटरचो रोड कित्याक. इल्लूशा गांवाची तुम्ही कित्याक वाट लायता. तो सांगता की पिर्णाच्या गांवांची शॉपां आसा ती कोमदाद लँडाचेर आसा. आता कोमदाद लँडाचेर आसा म्हणून ते जाय तशे तुम्ही मोडटले. तुम्ही जेन्ना प्लॅन केल्लो 25 मीटरचो 15 मीटरचो रोड प्लॅन केल्लो तेन्ना गांवांतल्या लोकांकडे तुम्ही डिस्कशन केल्ले. तुम्ही गांवांतल्या लोकांकडे कोणाची घरां वयता कोणाची थंयसर 15 मीटरच्या 25 मीटरच्या प्रोपोज रोडाच्या भितर बाउंड्रीन येता त्या लोकांकडे तुम्ही उलयल्ले तेंचे परमिशन घेतलेले. तर तुम्ही आयज असले कॅज्युअल आन्सरां कशी दिवपाक शकता. तो सांगता की पिर्णात न्हू तर हे सगळीकडे जाला. तेका जेन्ना क्वेश्चन विचारलो रामाच्या देवळाचो कोलवाळचे जे राम टेम्पल आसा ते रामाचे मंदिर आसा ते वयतले जाल्यार तो सांगता की ते कशें वयतले म्हणटा. सरकारान तेजेर विचार करपाक जाल्यार सरकार सोड रे. तूं MLA मरे, तूं त्या गांवचो रहिवासी मरे, त्या गांवांत तूं रावला मरे, त्या गांवांत ते वयर सरला मरे, तुजे गांवांत ते स्कूल आसा घर आसा सगळें आहा. त्याचो गांवचो तूं कितल्या वर्सां सरपंच आसलो जाल्यार तुका ते देवूळ वयता ते आडोवपाक आपूण आडयतलो म्हणून सांगपाक जायना. तूं सांगता हायकोर्टाची ऑर्डर आसा, कोर्ट मागीर डिसायड करतलो, सरकार मागीर डिसायड करतलो. म्हणजे कितें जे तुम्ही देवूळ उडोवन तुमचे 25 मीटरचे रोड बांदून दिल्लीकारांक जे तुम्ही आज जागे विकला, तुम्ही जे डिलिंगा केल्या थिवे गांवांत, रेवाडे गांवांत, कोलवाळे गांवांत तेंका रस्ते करपाक तुम्ही 25 मीटरचे रोड तुम्ही आमच्या गांवांच्यान व्हरूंक सोदता आनी आमची देवळां मोडपाक सोदता. तू आन्सर दी असले मरे देवूळ मोडचेच ना म्हणून. तू तुझ्या बापायचे काणयो सांगता ते म्हाजो बापूय आसतना देवूळ बांदलेले आनी कोण आसतना देवूळ बांदलेले ते काणयो कित्याक तुजे. तू आमकां सरळ आन्सर दी आसलो की बाबा आमी ह्या हितून असेंब्ली गोवा ऑर्डिनन्स हाडटले. जेन्ना तुका प्रश्न केलो तू मिनिस्टर या बीजेपीचो एक तू आमदार तुका प्रश्न केलो की ऑर्डिनन्स हाडटले सरकार कितें कायदो हाडटले देवूळ वाचोवपाक रस्ते बारीक करपाक जाल्यार तू हांगता नो आयडिया म्हणून. नो आयडिया म्हणजे कितें म्हणजे तू लोकांकडे तू हांगा तुजो हे ना, लोकांकडे संपर्क ना, लोकांकडे डिस्कस करिना. तुका सरकारानूय कोण डिस्कस करपाक घेना काय, तुका भायर बीन मारपाचो हा काय. कित्याक तू तुजो इन्व्हॉल्वमेंट कित्याक ना. देवळाचो विशय आमच्या गांवच्या शॉपांचो घरांचो विशय तू कित्याक उलयना. तो सांगता पोर्तुगीज घरां वयता जाल्यार कोमदाद लँडाचेर बांदलेली नवी शॉपां कितें काय म्हणटा तो. हेचो अर्थ कितें. ती शॉपां जर लोकांनी बांदल्या जाल्यार आपल्या गांवाच्या कश्टाच्या पयशांनी बांदल्या. जी पोर्तुगीज घरां बांदल्या ती आमच्या जाणट्यांनी आमच्या भुरग्यांक लागून फुडें घरां आसपाक जाय म्हणून बांदून दवरलेली आहा. ती तुमकां मोडपाक कोण अधिकार दिना आनी ती मोडपाक आमी तरी दिवपाचें ना. आमी थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी हे तुझे जे हे प्लॅन आसा दिल्लीकारांक थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सी विकपाचो, आमचो पिर्णा गांव विकपाचो, नादोड्या रेवाड्या शिरसय osnodे सगळ्याक जे तू विकपाक सोदता, कामुल्ले विकपाक सोदता आनी रोड वायडनिंग करपाक सोदता पळय, हें आमी तरी जावपाक दिवचे ना. हे दोनाय स्टेटमेंटाचेर आमी तुजो सामको निशेध करता. तू एक न्हिदलोलो जाम पडलेलो MLA आसा. तुजी लायकी ना तो एक्चुअली MLA जावपाची. कित्याक जर आसली जाल्यार तू लिपोवन झाडां वचून पळचो नासलो. आता तुवें झाडां वाटल्या खरी पूण ती झाडां आता लोकांक प्रश्न पडला ती 15 मीटर सोडून लावपाची का 25 मीटर सोडून लावपाचे. ते कवा ते तोच चुकला तुवें दिल्ले ते आता लोकांकडे विचार फोन करून तेंच्यांनी खंय लायल्या. 15 मीटरच्या प्रोपोज रोडाच्या भितर लायला जाल्यार ते इल्लीगल जाले. पंचायत तांकां नोटीस धाडटली तुवें झाड काय लायले काय म्हणून. कित्याक तुजो सरपंच सगळे लिपोवन दवरता. तुम्ही वांगडा मेळोन तुम्ही बीजेपीचो सरपंच, बीजेपीचो MLA, बीजेपीचो सरकार, बीजेपीचे चार इंजिनां जाली. 4 इंजिनां मेळोन गांव सोंपोवपाक सोदता आनी हेचेर कोणाकूच काय पडलेले ना. हे सुशागाद आसा. आयज आमच्या वांगडा हांगा आमचो थिवेचो प्रेसिडेंट आसा, कॉन्स्टिट्युएन्सीचो ब्लॉक प्रेसिडेंट सुबोध मांद्रेकर. आयज तो रेवडच्या गांवचो, रेवडच्यानूय रोड वयता तेकाय कोलवाळचे देवळा कडल्यान पासन जावचें पडटा. हांव मागता तेच्या कडेन की तेणी सांगचें की तेंच्या गांवांत कितें कितें वयता आनी निळकंठान तेंकां कितले गांवांत येवन तेंकां सपोर्ट केला ना तेंच्या कडेन उलयला तो. नमस्कार. आता रेवाड्यान सुद्दां पळोवंक वयशी जाल्यार कितलेशेच मेगा प्रोजेक्ट चालू आहात आणि कितलेशे दिल्ली लॉबीक जे आहा न्हू, दिल्ली बिल्डर लॉबी म्हणूंक शकता, दिल्लीत म्हणून कित्याक सगळे कडले असतात ते. सो तेंच्यांनी कितल्योश्योच जागा एक्वायर केल्ल्यो आसात. त्यो लिगली काय इलिगली हेजो आमकां अजून डेटा मेळ्ळो ना. थोड्यो आहात ते लिगली घेतल्यात, थोड्यांनी इलिगली कॅप्चर केल्या. हेजेर आमकां डावट आहा. कित्याक मार्किंगे टायमार बीन जेन्ना आमचे भुरगे थंय गेले तेन्ना तेंच्यांनी आले नाही वो तुम्हारा एरिया ठीक है मैं थोडा अंदर लेता म्हणून अशें सुद्दां दोरयो मारून गेल्ले आहात. सो हे 15 मीटर 25 मीटर रस्ते करतात न्हू ते कोणा खातीर हो प्रश्न पडलेलो आहा. आनी ऑलरेडी फाटल्या दिसांनी पंचायत सेक्रेटरी येवन मार्किंग करून गेल्लो आसा, मेजरमेंट घेवन गेल्लो आसा. आनी जेन्ना ताका विचारले तो म्हणपालो एज पर द रिजनल प्लॅन आमी हे करता. नोटीस काय अजून अर्द्यांक पावल्या, अर्द्यांक पावूंक नासतल्यो पूण केन्ना पावतल्यो हे खबर ना आनी केन्ना मोडटले तेय तांकां आतां डावट पडल्या. आमदारान अजून मेरेन कॉन्फिडन्सान कोणाकूच घेतलेले ना.
जावं सरपंच पंच यांच्यानी त्यांचे कडेन कितें उलयल्लें ना, जेन्ना विचारलें जाल्यार म्हणटा ते वयल्यान येयल्या ऑर्डर म्हणटा आनी ओगी रावता. सो पंचायतीनूय हेजेर आमी मागलेले. जेन्ना 2022 फर्स्ट टायम ग्रामसभा जाल्ली, हे न्यू पॅनल जे आयिल्ले तेन्ना तांकां आमी विचारलेले तुमचो रिजनल प्लॅनाचेर विचार कितें जाल्यार भितुरले अर्दे पंच मेंबर आसले तांकां रिजनल प्लॅन म्हणजे कितें तो खबर नासलो. आनी ही सगळ्यात व्हडली लजेची गोष्ट. आनी पॅनल कोणाचें? आमदाराचेच हा, अशें ना की बाबा कोणाचे दुसऱ्याचे, इंडिपेंडंट आहे. आनी अजून तांकां अर्द्यांक खबर आसतना रिजनल प्लॅन रेवडचो को कितें आहा तो, कित्याक पंचायतीन काय आमकां अजून एकदां दाखोवना. ही चाललेले फावटे कोण हेवटेनसून तेवटेन करतात आनी हे करतात. आनी आतां 25 मीटर रोड कोलवाच्यान वयता, देवळा कडल्यान वयता. देवूळ नाजाल्यार सायडीची घरां दोना भितरले एक कितें तरी वयतले हे शुअर. देवूळ आसल्यार घरां वयतली, घरां आसल्यार देवूळ वयतले, कितें तरी वयतले. पूण हो आतां हेजेर क्लॅरिफिकेशन दिवचें हाडून हेवटेतली तेवटेन भाशणां ठोकता. आता हेज्या पयलीं तेणी आश्वासनां दिलीं, आतां आश्वासनां दिता. कसली आश्वासनां ती आतां तेका खबर, लोकांक खबर आनी ते देवाक खबर. आनी हे इसरू नाका, तूं देव पळयता ते सगळे तुका. तूं कितली फटिंगपणां कर, रामाच्या स्थानान आहाय तूं, सो रामाकूय तुका आन्सर करूंकूच जायो हे लक्षांत दवर. आनी रेवडचें म्हणूंक वचत जाल्यार रेवाड्यान जागा कितल्योश्योच बिल्डर लॉबीक दिल्ले आहात. ते आतां व्हडले व्हडले ट्रक कंटेनर येवपाक हो सगळी नाटकां चलयल्या अशें आमकां तरी दिसता. सो फुडलें कितें तें तेका खबर, जावं तेणी आन्सर करचो हेजेर, जावं लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन हे कितें तें रिजनल प्लॅना प्रमाणे वयचो तेणी. थँक्यू. आनी एक इम्पॉर्टंट गजाल म्हटल्यार जेन्ना रिजनल प्लॅन जाल्लो 2011 रिजनल प्लॅन जाल्लो तेन्ना 2007-2012 हो जो टर्म आसलो गव्हर्मेंटाचो तेन्ना निळकंठ हलर्णकर हो काँग्रेसीचो आमदार आसलो. आनी काँग्रेसच्या टायमार तेन्ना दिगंबर कामतीन हो प्लॅन केल्लो आनी तेन्ना इतलो ओपोज जाल्लो. सो निळकंठ हलर्णकराक सगळें खबर आसा. गांवांतल्यान 25 मीटर रोड प्लॅन केला, 15 मीटर रोड प्लॅन केला, 30 मीटरचो रोड प्लॅन केला, सगळें खबर आसा. हो आतां जे दाखयता पळय हेने तेन्ना स्वता हे सगळे रोड प्लॅन करपाक दिल्ले. जर तो खरो आसलो जाल्यार ओपोज करपाचो, पूण तेणे करूंक ना, कित्याक तेन्ना तेच्या काँग्रेसीन ते केल्ले आनी तोचो जो बीजेपीन तेणी उडकी मारल्या पाहिजे बीजेपी सरकार ते फुडें व्हरता. आतां ह्या निळकंठ हलर्णकाराक आमी पिर्णा येवपाक सांगलेले ग्रामसभेन यो म्हणून. तो आतां सांगता की जेन्ना ताका विचारले की भोमाचे लोक रस्त्यार येयले पिर्णाचे तशेंच येतले, तो सांगता पिर्णा गांव ल्हान खंय आनी पिर्णाचे लोक डिफरंट खंय. म्हणजे पिर्णाचे गांव लोक ताका दिसता की पिर्णाचे लोक हेका भिवन ओग्गी घरान बसून रावतले आनी आपली शॉपां मोडपाक दितले म्हणून हेका. आनी हेच्या दिल्लीकारांक लागून व्हडलो रस्तो करून दितले. म्हणजे पिर्णाच्या लोकांक हिम्मत ना अशें तो सांगपाक सोदता. तो प्रेसाकूय सांगता पळय आपूण मोठो तूं बारीक असले पचकेपणां कसली तरी एक्झाम्पलां तो दितालो आपले भाशेन, ते सारकें तेचे जांग ना. हेका सांगपाक सोदता बाबा पिर्णाच्या गांव ल्हान जावं, पिर्णाच्या गांवांक तूं असो ट्रीट करूं नाका की आमी न्हिदला नाल न्हिदोन रावतले तुका भिवन म्हणून. तूं भियाला म्हणून ह्या इल्लूच्या गांवांत, जेका तूं इल्लूचो गांव म्हणटा पळय, त्या इल्लूच्या गांवांत तुज्या कडेन येवपाक कापासतात ना. सरपंचान तूं दोगूय जाण थंय लिपोन रावतात. तो सरपंच फकाणां येता हांगा फकाणाची आन्सरां दिता आनी तूं कितें करता, तूं सरपंचा कडेन नाका जाल्ले मेसेज धाडटा थंयसर आनी लिपोन रावता. हिम्मत आसा इल्लूच्या गांवांत यो, लोकांकडे उलय, लोकांकडे डिस्कस कर, कापासतात आसा जाल्यार झाडां वाटूंक लिपोन येवंक हांगा पळो नाका. सो जुव्याचो इश्यू जावं ना रोड वायडनिंगाचो इश्यू, हे दोनूय विशयांचेर रेव्होल्युशनरी गोवन ठाम आसा. आमी लोकां वांगडा आसा आनी लोकां वांगडा रावतले. मनोज परब पिर्णा गांवचो खंय तरी तुमकां त्रास दिवपाक लागून, तुमच्या हितूनसून बाकीच्या लोकांक त्रास दिवपाक लागून मुद्दम हो कृती करता अशें तुमकां? ना, हो रोड हो कशें आहा, हे रोड वायडनिंगाचे जे आसा ते ऑल गोवा आसा. फक्त कितें आहा की पिर्णा गांवांत हांव पिर्णा रावता, हांव त्या ग्रामसभेन वयता, ग्रामपंचायतीन उलयता म्हणून म्हाका तो इश्यू त्याच नेटान घेवचो पडटा, कित्याक तो म्हाजो गांव. आतां तो म्हाका भिवन थंय येयना काय लोकांक भिवन येयना तें म्हाका तरी खबर ना, पूण तो आमच्या गांवांत येयना. ताका लास्ट 3 वर्सां जालीं आमी इन्वायट केला की तूं यो ग्रामसभेन आमचे डेव्हलपमेंटल वर्क्स तुजे कितें आसा MLA लाड फंड तुजो खंय यूज करता आमकां कळपाक जाय. आमच्या गांवचे खुबशे प्रोजेक्ट आसा ते फुडें व्हरपाक जाय, तितून तुजें कॉन्ट्रिब्युशन कितें आसतलें हें सांगपाक तो येना. सो आतां आमकां खबर ना ते कित्याक आमच्या फाटल्यान लागलो अशें. हे आतां रोड वायडनिंग प्रोपोज रोड हे प्रत्येक गांवांत प्रत्येक गोंयच्या वाठारांत तेंच्यांनी गांवचो वाड्या वयलो धाकट्यांतलो धाकटो रोड 10 मीटर दाखयल्लो आसा. तो फक्त पिर्णाच गांव अशें न्हू, पूण आमी एक्सपेक्ट करता की पिर्णाच्या आमदारान हेचेर उलोवचें. आयज दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे आमदार वचून सीएमांक मेळटा आनी कितें मेळटा, तेंचे बीजेपीचे वचून मेळटात. जाल्यार आमच्या ह्या आमदाराक थिवेच्या MLAक मेळपाक कितें जालां? म्हणजे हेनी सेटिंगां केल्या, हेनी बॅगां घेतलेली आसा दिल्ली बिल्डरांक कडल्यान. म्हणजे तेका गोंयचे कोमदाद लँडा वयली शॉपां मोडल्या म्हणून फरक पडना, पोर्तुगीज घरां मोडली म्हणून फरक पडना, आमच्या थिवेच्या चर्चीचो गोठो मोडलो म्हणून तेका फरक पडना, लक्ष्मीनारायणाचें देवूळ मोडलें म्हणून फरक पडना, बाकीची रस्ते वयली कपेलां मोडली म्हणून तेका फरक अजिबात पडना.
तेका पडला ते दिल्ली बिल्डर आयज डिलिंग चालले आसा. इस्प्रा वायनरा आदले प्रोजेक्ट आयज थिवे शिरसय पावल्ले आसा. सो तेंका लागून रोड करप, तेंका व्हडले व्हडले रोड करून दिवप आनी तेंच्या कडल्यान बॅगा घेवन मागीर इलेक्शना कडेन ते लोकांक वाटप, इतलेच ह्या निळकंठाक पडलेले आसा. सध्या तुका कितें दिसता, रोड वायडनिंग जावचें न्ही काय जावं? जो आमच्या पिरणान रोड आसा पळय तो रोड जावचो न्हू म्हणून आमी ऑलरेडी रेझोल्युशन घेतलेले आसा. आमच्या पिरणा गांवच्यान जर रोड गेलो, आमचो पिरणा गांव जर तुम्ही पळयत, नादोरच्यान तुम्ही तळपार पावले की एक रोड वयता मेणकुऱ्या, तो 25 मीटर दाखयला आणि त्या दोनय सायडीन जर तो 15 मीटर सुद्धा घेत जाल्यार दोनय वाटेतली शॉपां वयता. आणि दुसरो जो गांवचो आसा पळय तो 6 ते 7 मीटर मॅक्झिमम रोड आसा, तो 8 मीटर सुद्धा गेलो लोकांची दुर्गा आणि तुळशी वचपाक लागतली आणि 10 मीटर गेलो लोकांच्या हॉलांच्यान पास जातलो. सो आम्ही डायरेक्ट सांगला की आमकां हो रोड नाका, कित्याक गांवचे लोक आयज भायर वचून रावतात. जाल्यार तुम्ही गांवान येदे व्हडले रोड कोणाक करता, जेन्ना गांवांतल्या लोकांनी डिमांड करूंक ना जाल्यार आमकां नाका. आमी इतले रेझोल्युशन घेतला की गांवचे रोड आसा तशे दवरचे. तेजी रेझोल्युशनाची कॉपी सगळ्या डिपार्टमेंटांक गेल्ली आसा, सीएमांक गेल्ली आसा, पीडब्ल्यूडीक गेल्ली आसा, टीसीबीक गेल्ली आसा. आतां सरकारान डिसायड करपाक जाय बीजेपीन की गांवांक कोणाक घालपाक जाय काय ना ते. मनोज बाबा, सध्या हो कोर्टाची ऑर्डर म्हणटात, ही कोर्टाची ऑर्डर फक्त एका गांवा खातीर अशें एका न्हू, हे सगळ्याक चालू आसा न्हू. आयज कितली हजारांनी नोटीसी पावल्ले आसा, हजारांनी लोकांक आयज थिवे पावला लोकांक नोटीसी, आयज शिरसय पावला, कामुर्ले पावला, आयज बाकीच्याय गांवांनी सगळे कडेन पावल्ले आसा. आयज सगळे लोक उठला. तुम्ही पयला मांद्र्याचे लोक, मोरजेचे लोक कशे उठलात, त्याच कलंगूट, आसगांव थंयसरूय लोकांक पावले, सगळीकडे पावला. हे हांगाच न्हू, कित्याक हो रिजनल प्लॅनाचेर आख्खे गोंयान मिनिमम रोड, वाड्या वयलो रोड ह्या सरकारान, तेन्ना काँग्रेस सरकारान 10 मीटरचो दाखयला. कितें बुद्धी तेंकां इल्ली, कितें अक्कल तेंकां इल्ली ती आमकां खबर ना. पूण तेंच्यांनी गांवांतले 2 मीटरचे रोड 10 मीटर, म्हणजे सगळ्यांची गांवांतली जी लोकांनी लक्षात दवरपाक जाय. हो प्लॅन जर सक्सेसफुल जालो, ओरिजिनल प्लॅन जर असोच उरलो, तुमच्या गांवांत, तुमच्या जे गांवांत वाड्याचेर तुमचो रोड वयता तो 10 मीटर दाखयल्लो आहे, लक्षात दवरा. कोणूच तुमकां पंचायतूय सांगची ना, पंचय सांगचो ना, सरपंच सांगचो ना, आमदार सांगचो ना. जेन्ना बुलडोजर लागतलो पळय तेन्ना तुमकां कळटले, नोटीसी येतले पळय तेन्ना कळटले की बाबा हो 10 मीटर रोड दाखयला म्हणून. सो लक्षात दवरा, जो रोड तुमच्या फुड्यान दिसता हो मिनिमम 10 मीटर, त्याच्या वयरूच तो आसा. आता फायनल सोल्युशन कितें दिसता? सोल्युशन सरकारान रिजनल प्लॅनाचेर जो प्लॅन हे रोड दाखयल्ले आसा, प्रोपोज रोड, ते पयलीं तेंच्यांनी स्क्रॅप करपाचे फर्स्ट. आणि हे असेंब्लीक तेंच्यान ते ऑर्डिनन्स हाडपाचे, बिल हाडपाचे, कितेंय करून हे रोड पयलीं स्क्रॅप करपाचे. आयज कोर्टान ऑर्डर कोणाच्या बेसिसाचेर दिला? ऑन द बेस ऑफ रिजनल प्लॅन. रिजनल प्लॅनाचेर 15 मीटर रोड आसा म्हणून ते कन्स्ट्रक्शन इल्लीगल कशें जाता. म्हणजे इल्लीगल म्हणजे ते कन्स्ट्रक्शन प्रोपोज रोडाच्या हितून येता आणि म्हणून तांकां नोटीस वयता. जर प्रोपोज रोडूच तूं जर बारीक करता जाल्यार लोकांक नोटीसी वचपाची गरज ना. कोर्ट कितें पळयता? प्लॅन पळयता. सो ह्या सरकारान तो प्लॅनूच पयलीं स्क्रॅप करपाचो. तो प्लॅनूच सारको ना. ह्या प्लॅनाचेर व्हडली आंदोलनां जाली, चळवळी जाले आणि ते प्लॅन स्क्रॅपूय जाल्लो. मागीर तो परतो विजय सरदेसाय परतो हाडलो, तो परतो बीजेपी फुडें व्हरता. सगळी नाटकां आसा. पूण हे जर लोकांक जर साल्वार करतले गोंयच्या जाल्यार हो प्लॅन स्क्रॅप करपाक जाय. आमची ती मागणी आसा. आमचो आमदार असेंब्लीनूय तेजेर उलयतलो. थँक्यू.